ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାୟତନର ଏ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ବିଗତ ପିରିୟଡ଼ରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଭାଷା ସୌରଭମର ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗରୁ ବିଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ନ ଦେଖିଛ ମୋର ସେଇ ପାଠଟିକୁ ସେମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ତାକୁ ଖୋଜିକିରି ପଢ଼ିବ। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ବିଷୟଟିର ବିଚିତ୍ରା ସୃଷ୍ଟି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସଂସ୍କୃତର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରଟିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ, ମଝିରେ ସ୍କିପ୍ କର ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଏକ ପଦେନ ଉତ୍ତରମ୍ କୁରୁତ। ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଉତ୍ତର କର। ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଇଛି ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ ଦେଖ। ଈର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି ଖଞ୍ଜନ ପରିବାର ଜାଲେନ ବଟବୃକ୍ଷ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଆମେ କରିବା। ବଟକୋଟରେ କହ ନିବସତି। ବଟକୋଟରେ ଖଞ୍ଜନ ପରିବାର ନିବସତି। ଖ ଖଞ୍ଜନ ମାତୁଃ ମନସି କିମ୍ ଆଗଚ୍ଛତି। ଈର୍ଷା ଖଞ୍ଜନ ମାତୁଃ ମନସି ଈର୍ଷା ଆଗଚ୍ଛତି। ତାପରେ ଦେଖ, ବ୍ୟାଧଃ କେନ ଶୁକସ୍ୟ ବନ୍ଧନମ୍ କରୋତି। ବ୍ୟାଧଟି କେଉଁଥିରେ ଶୁକର ବନ୍ଧନ କରିଛି? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହବ ଜାଲେନ। ନାଇଁ, ଉତ୍ତର ହେଲା ଜାଲେନ। କା ବ୍ୟବସ୍ଥିତା ଅସ୍ତି। କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଅଟେ? ନା ସୃଷ୍ଟି। ଅରଣ୍ये କହ अस्ति। ଅରଣ୍ये ବଟବୃକ୍ଷ अस्ति। ହେଲା ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଠି ଦେଇଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ବାଛିକି କଲେ। ଏବେ ଦେଖ, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ତଳେ ଏଇଠି ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ଦେଖ। ଈର୍ଷା, ବ୍ୟବସ୍ଥିତା, ପକ୍ଷପାତଃ, ସାନନ୍ଦମ୍, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣାଃ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା କରେ କ'ଣ ଅଛି। ଖଞ୍ଜନ ପରିବାର ଡ୍ୟାସ୍ ନିବସତି। ଖଞ୍ଜନ ପରିବାର ସାନନ୍ଦମ୍ ନିବସତି। ଈଶ୍ୱରସ୍ୟ ଡ୍ୟାସ୍ कीदृशः। ଈଶ୍ୱରः ପକ୍ଷପାତः कीदृशः। ପରିବାର ସଦସ୍ୟାः ଡ୍ୟାସ୍ ଭବେयुः। ପରିବାର ସଦସ୍ୟାः ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣାः ଭବେयुः। ବୁଝିପାରୁଛ? ତସ୍ୟାଃ ମନସି ଡ୍ୟାସ୍ ଆଗଚ୍ଛତି। ତସ୍ୟାଃ ମନସି ଈର୍ଷା ଆଗଚ୍ଛତି। ଈଶ୍ୱରସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଡ୍ୟାସ୍ अस्ति। ଈଶ୍ୱରସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥିତା अस्ति। ହେଲା ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ଏଇଠି ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି, ଆମେ ଠିକ୍ ବାଛିକି ତାକୁ କରିନେଲେ। ଏବେ ମାତୃଭାଷାରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି? ଖଞ୍ଜନ ମାତା ତସ୍ମୈ ପ୍ରତିଦିନମ୍ ଭୋଜନମ୍ ଦଦାତି। ଉତ୍ତର ହେଲା ଖଞ୍ଜନ ମାତା ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭୋଜନ ଦିଏ। ଖ କୋକିଳସ୍ୟ ସ୍ୱର ଇବ ମମ ସ୍ୱରଃ ନାସ୍ତି। କୋଇଲିର ସ୍ୱର ପରି ମୋର ସ୍ୱର ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଗ ଦେଖ, ଶୁକସ୍ୟ ଯତ୍ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମ୍ ତତ୍ ମୟି ନାସ୍ତି। ଶୁଆର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରତା ତାହା ମୋର ନାହିଁ। ଘ ଦେଖ, अस्मिन् ସମये एकः ସୁନ୍ଦରः ଶୁକः ତତ୍ର ଆଗଚ୍ଛତ୍। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଶୁଆ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଉଁରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। ଜାଲେନ ଶୁକସ୍ୟ ବନ୍ଧନମ୍ କରୋତି। ଜାଲରେ ଶୁଆଟିର ବନ୍ଧନ କଲା, ବା ଜାଲରେ ଶୁଆଟିକୁ ବାନ୍ଧିଛି। ହେଲା? ଏବେ 4 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦସ୍ୟ ସଂଶୋଧନମ୍ କୁରୁତ। ଯେଉଁ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ହେଇଛି, ଏଠି ତଳେ ଯେଉଁ ଭବତି ଅଛି, ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ଅଛି ସେଠି ଭୁଲ? କେଚନ ସୁନ୍ଦରାହା ଭବତି ଦେଇଛି। ପିଲାମାନେ ସୁନ୍ଦରାହା ବହୁବଚନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭବତି ଏକ ବଚନ ଅଛି। କ'ଣ ହବ ତାହେଲେ? ଭବନ୍ତି। କେଚନ ସୁନ୍ଦରାହା ଭବନ୍ତି। ସେମିତି ଏକଃ ନୂତନଃ ଶାବକଃ ଜନ୍ମ ନୟନ୍ତି ଦେଇଛି। କ'ଣ କରିବା ତାକୁ? ନୟତି ହବ। ଶାବକଃ ଏକ ବଚନ ଅଛି। ସେମିତି ଯଦା ବୃକ୍ଷ ଶାଖାୟାମ୍ ଖଞ୍ଜନ ମାତା ତମ୍ ପଶ୍ୟନ୍ତି ଅଛି। କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏଇଟା?
पश्यति हब खंजनवता एक वचन ताले पश्यति हब सेमती सा ईश्वरस्य कृते धन्यवादम अर्पयन्ति देछि अर्पयन्ति सा तो एक वचन रही तेणु अर्पयति हब उँ देख खंजन मातु हीन भावना गच्छन्ति देछि बहुवचन दे देछि ताले एटा हब खंजन मातु हीन भावना गच्छति बुझिपारल एबे स्तंभ मेलन करिवा क स्तंभ और ख स्तंभ को आमे मेलन करिवा ख स्तंभ देख क रे कोन अछि जेमति गोटे देला उदाहरण सानंदम निबसति नहीं ताले क स्तंभ रे देछि स्वरः बटवृक्षः ईर्षा तृप्तिम सुंदराः ताले आमे कोन करिवा स्वरः अस्ति बुझिपाछ स्वरः कोन अछि देख आग स्वरः नास्ति हबो नहीं स्वरः नास्ति बटवृक्षः अस्ति ईर्षा आगच्छति तृप्तिम जनयति हैला आउ कोन रहिला पिला माने देख सुंदराः भवन्ति बुझिपारल एथर ताले स्वरः नास्ति बटवृक्षः अस्ति ईर्षा आगच्छति तृप्तिम जनयति हैला सुंदराः भवन्ति बुझिपारल एबे 6 नंबर को आस वाक्य गठन करिबा पिला माने वाक्य रचना कर वाक्यानि रचय निबसति ताले बटवृक्ष कोटरे खंजन परिवार निबसति सह गृहे निबसति बुझिपारल नास्ति मम धनम नास्ति नास्ति माने नाही मोर धन नाही करोति सह संस्कृत व्याकरणम करोति से संस्कृत व्याकरण करुछि वदति शिक्षकः सर्वदा सत्यम वदति सह सत्यम वदति हैला गच्छति बालकः मार्गे गच्छति बुझिपाछ बालकः गच्छति खाली लिखि देले भी चलिबो अच्छा संधि कर संधि करिबा एबे देखबा कोन अछि संधि सहयुक्त आनंदम अब सानंदम सरे आटा मिसी जीवो तेणु आकार हो सानंदम न युक्त अस्ति नास्ति नहीं उत युक्त डयनम उड्डयनम ड तले ड हो गोटे तत् युक्त क्षणम तत्क्षणम द्वितीय हो नहीं तत्क्षणम शुद्धम पदम रचयत शुद्ध पद रचना कर जेमती देला रोकति आमे कौन करिबा करोति बे म भय कौन हम ताले बे म भय कौन हम भव्ययम च न के केचन ती नि सब निबसति ले जा न कौन हम ले जा न जाले न हैला एटा बो जाले न हैला तापरे एबे देला विचित्रा सृष्टि विषय रे सार निज भाषा रे संक्षेप रे लेख पिला माने एठु तुमरो लॉन्ग क्वेश्चन आरंभ हो गला एठी तुमरो लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क क्या पड़िबो तेणु विचित्र सृष्टि विषय रो सार निज भाषा रे संक्षेप रे लेख ताले तुमे माने लेखिबो जे ईश्वरंकर व्यवस्था सब बेले ईश्वर जहा करती प्राणी मंगल पाई ईश्वरंकर सृष्टि व्यवस्थित किंतु आम निज मन ही सब बेले अव्यवस्थित तेणु खंजना माता किपरि सदा सर्वदा निजकू छोट मन करी निजकू हीन मन करी शारीरिक असुस्थता हैला बा सब बेले दुख पाइला पीड़ा पाइला रोग जंत्रणा भोगिला किंतु परवर्ती समय सत्य को जानिबा परे तार किपरि हीन भावना गला एवं से परिवार सहित सुखरे वास कला सेठी को लेखिबो विषयटीर सारमर्म ताले एबे आमे प्रश्न उत्तर तो निश्चित भाव सारिले पिला माने तुमे माने ताकू निज खाता रे करिवो एवं भला भाव विषयटी को मन रखिबो परीक्षा पाई प्रस्तुत हबो पिला माने
जदि तुमको मोर पढ़ाटी भल लगुए ताले निश्चित भाव में गोटे सब्सक्राइब करिवो एवं लाइक करिवो एवं निज सांग मानकु याकु शेयर करिवो। ताले आज पई आमे एइठी रहइबा समस्त पिल्ला माने। धन्यवाद समस्तंकु।